बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। हम सब इस दुनिया में अपनी उम्र बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छी सेहत चाहता है, कोई लंबी जिंदगी की दुआ करता है, तो कोई अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लगा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में बरकत क्यों नहीं रहती, जबकि कुछ लोग कम उम्र में ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ बीमारी होती है, या फिर हमारी आदतें, हमारा अखलाक और हमारे गुनाह भी हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी नसीहत सुनाने जा रही हूँ जिसने सदियों से लाखों लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। यह नसीहत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब मशहूर अक़वाल में बयान की जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें इल्म का दरवाजा कहा गया, जिनकी हिकमत, तकवा और दानिशमंदी की मिसाल आज भी दी जाती है, उनके बयान में इंसान की पूरी जिंदगी बदल देने वाली सीख छिपी होती है। नाजरीन, आज की यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के अंदर झांकने के लिए है। हो सकता है आज की बातें हम सब के लिए अल्लाह की तरफ से नसीहत हो, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ देने से आप वह अहम बातें नहीं सुन पाएंगे जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकती हैं। रिवायतों में आता है कि एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में कई लोग बैठे हुए थे। हर कोई उनसे इल्म हासिल करना चाहता था। तभी एक शख्स खड़ा हुआ और अदब से अर्ज करने लगा, या अली, मुझे यह बताएं कि वह कौन से लोग हैं जो जल्दी दुनिया से चले जाते हैं, और कौन से लोग हैं जिनकी जिंदगी में बरकत होती है। मजलिस में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस सवाल का जवाब सुनने के लिए बेकरार था। उसी दौरान एक दूसरा शख्स भी खड़ा हुआ और कहने लगा, या अली, मेरी एक और परेशानी है। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मुझसे दूर होती जा रही है। मुझे ऐसी नसीहत फरमाइए जिससे मेरा घर दोबारा मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले उस शख्स के सवाल का जवाब देना शुरू किया जिसने उम्र और मौत के बारे में पूछा था। आपने फरमाया कि इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान पहुंचाती हैं। उन्हीं में सबसे पहली आदत है गुस्सा। नाजरीन, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके दिल में पैदा होती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग सही फैसला नहीं कर पाता। वह ऐसे अल्फाज बोल देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। कितने ही रिश्ते सिर्फ एक पल के गुस्से की वजह से टूट जाते हैं, कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनी ही दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, और कई बार तो इंसान ऐसा गुनाह कर बैठता है जिसकी भरपाई पूरी जिंदगी नहीं हो पाती। इसलिए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से बचने की बार बार ताकीद फरमाई। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी नसीहत कीजिए जो मेरी जिंदगी बदल दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, गुस्सा मत किया करो। सहाबी ने दोबारा पूछा, आपने फिर यही फरमाया, गुस्सा मत किया करो। तीसरी बार भी यही जवाब दिया। यानी गुस्से पर काबू पाना एक मोमिन की सबसे बड़ी पहचान है। जरा सोचिए, जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। यही वजह है कि इस्लाम हमें गुस्सा आने पर सब्र करने की तालीम देता है। अगर खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, क्योंकि गुस्सा अक्सर शैतान की तरफ से उकसावा होता है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन लोगों की तारीफ की है जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। सोचिए, अगर अल्लाह खुद ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर, अपने बच्चों, अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों के साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करें। आज अफसोस की बात यह है कि छोटी छोटी बातों पर इंसान अपना आपा खो देता है। कभी ट्रैफिक में, कभी घर में, कभी कारोबार में, कभी मोबाइल की वजह से। लेकिन याद है, एक पल का गुस्सा कई सालों को खत्म कर देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब भी गुस्सा आए, कुछ पल खामोश हो जाएं, वजू कर लें, अल्लाह को याद करें और अपने दिल को ठंडा करें। नाजरीन, यही वो दुनिया में भी सुकून देती है और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनती है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ गुस्से की बात नहीं की, आपने एक दूसरी ऐसी आदत का भी जिक्र फरमाया
जो इंसान को धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाती है। आखिर वह कौन सी आदत है, वह कौन से लोग हैं जिनके पीछे मौत मानो तेजी से चलती आती है, और इंसान कैसे इस बड़े नुकसान से बच सकता है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि गुस्सा इंसान के लिए कितना बड़ा नुकसान बन सकता है, अब आइए उस दूसरी बात की तरफ चलते हैं जिसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब मशहूर नसीहतों में बयान किया जाता है। यह ऐसी आदत है जिसने न जाने कितने इंसानों को अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया और उन्हें सिर्फ दुनिया की चमक दमक में उलझा कर रख दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि दूसरा वह इंसान जो हर वक्त दुनिया की लज्जतों, माल दौलत, शोहरत और नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे भागता रहता है। उसकी सारी फिक्र सिर्फ यह होती है कि मुझे और पैसा मिल जाए, लोग मेरी तारीफ करें, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरी दुनिया और आरामदेह बन जाए। लेकिन उसे यह याद नहीं रहता कि एक दिन उसे अपने रब के सामने भी खड़ा होना है। नाजरीन, दुनिया बुरी नहीं है। इस्लाम हमें मेहनत करने, हलाल रोजी कमाने और अपने परिवार का ख्याल रखने की तालीम देता है। लेकिन जब दुनिया हमारे दिल में इस तरह बस जाए कि हम नमाज भूल जाएं, कुरान भूल जाएं, वालिदैन के हुकूक भूल जाएं और आखिरत की तैयारी छोड़ दें, तब यही दुनिया हमारे लिए फितना बन जाती है। आज जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग सुबह से रात तक सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। अगर नमाज का वक्त आ जाए तो कहते हैं अभी काम है, बाद में पढ़ लेंगे। अगर किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो कहते हैं पहले अपना घर संभाल लो। लेकिन जब मोबाइल पर घंटों वीडियो देखते हो, बेकार की बातें करनी हो, तो पूरा वक्त मिल जाता है। याद रखिए, शैतान इंसान को एकदम गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, वह धीरे धीरे उसे अल्लाह की याद से दूर करता है। पहले नमाज में सुस्ती आती है, फिर तिलावत कम हो जाती है, फिर दुआ छूट जाती है, फिर दिल सख्त होने लगता है और इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वह अपने रब से कितना दूर हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसका मतलब यह नहीं कि मोमिन दुनिया में तकलीफ ही उठाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि मोमिन अपनी हर ख्वाहिश के पीछे नहीं भागता। वह हलाल और हराम का फर्क जानता है। वह अपने रब की नाफरमानी करके कभी दुनिया हासिल नहीं करना चाहता। नाजरीन, आज बहुत से लोग यह समझते हैं कि जिसकी बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है और बैंक बैलेंस ज्यादा है, वही कामयाब है। लेकिन इस्लाम की नज़र में सबसे कामयाब हुआ है जिसका दिल अल्लाह की याद से जिंदा हो, जिसके चेहरे पर सुकून हो, जिसकी जुबान पर जिक्र हो, जिसकी कमाई हलाल हो और जिसके दिल में लोगों के लिए रहम हो। सोचिए, अगर आज अचानक मौत का फरिश्ता हमारे सामने आ जाए और कहे कि अब चलना है, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है? क्या हमने किसी का दिल दुखाया है? क्या किसी का हक दबाया है? क्या हमने अपने माँ बाप की खिदमत की है? नाजरीन, मौत न बूढ़े को देखती है, न जवान को, न अमीर को और न गरीब को। कब्रिस्तान इस बात की गवाही देता है कि वहाँ हर उम्र के लोग दफन हैं। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि इंसान हर दिन अपने अमाल का हिसाब ले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत हो, तो 5 आदतें आज से अपना लीजिए। पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, दूसरी रोजाना कुछ न कुछ कुरान की तिलावत, तीसरी हर दिन इस्तगफार करना, चौथी माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और 5वीं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। यकीन मानिए, जो इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है उसके दिल में ऐसा सुकून उतरता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। लेकिन उस मजलिस में एक और सवाल भी पूछा गया था। एक शख्स ने अर्ज किया, या अली, मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती है, मुझे ऐसी नसीहत फरमाइए कि मेरे घर में फिर से मोहब्बत और सुकून आ जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया उसमें हर शौहर और हर बीवी के लिए जिंदगी बदल देने वाली नसीहत छुपी हुई थी। जब उस पहले शख्स के सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ तो मजलिस में मौजूद दूसरे शख्स ने अदब के साथ अर्ज किया, या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा भी एक मसला है। मेरी एहलिया पहले मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वह मुझसे नाराज रहती है। उसकी निगाहों में मेरी पहली जैसी इज्जत नहीं रही। मुझे कोई ऐसी नसीहत इरशाद फरमाइए जिससे अल्लाह ताला मेरे घर में फिर से मोहब्बत, सुकून और रहमत फरमा दे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स की तरफ बड़े गौर से देखा और फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, याद रखो,
محبت زبردستی حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ اچھے اخلاق، سچائی، امانت داری اور حسن معاملات کے دل جیت لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر انسان اپنے گھر میں اچھا اخلاق اپنائے، اپنی زبان کو نرم رکھے، اپنے غصے پر قابو رکھے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رحم اور محبت کا برتاؤ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی آسانی سے دور ہونے لگتی ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ باہر کے لوگوں سے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر پہنچتے ہی ان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ بیوی سے سختی، بچوں پر غصہ اور والدین سے اونچی آواز، کیا یہی ایک مومن کی پہچان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ سوچئے، اگر ہم 5 وقت نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کریں تو کیا ہماری عبادت کا اثر ہمارے کردار میں نظر آئے گا؟ ایک سچا مومن وہی ہے جس کی عبادت اس کے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ ناظرین، شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف ایک دنیا کا رشتہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت فرما دی۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بنیاد محبت اور رحمت پر رکھی ہے، نہ کہ غصے، ضد اور تکبر پر۔ اگر شوہر اپنے اہلیہ کی عزت کرے گا، اس کی بات سنے گا، اس کے جذبات کی قدر کرے گا تو یقیناً وہ بھی اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہے گی۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر کی حلال باتوں میں اطاعت کرے گی، اس کی عزت کی حفاظت کرے گی اور ہر حال میں اس کا ساتھ دے گی تو ایسا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس، آج شیطان نے سب سے زیادہ وار ہمارے گھروں پر کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، غصہ، ناراضگی، تانے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی عادت نے نہ جانے کتنے گھر تباہ کر دیے۔ یاد رکھیے، جب گھر سے محبت چلی جاتی ہے تو برکت بھی چلی جاتی ہے، اور جب برکت چلی جاتی ہے تو پھر چاہے مال کتنا بھی ہو، انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ نے گھر میں ناراضگی ہے تو کسی ایک کو پہل کرنی ہوگی۔ اگر آپ غلط ہیں تو معافی مانگ لیجئے، اگر دوسرا غلط ہے تو اسے معاف کر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو محبت فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، جو انسان لوگوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت صرف اس ایک شخص کے لیے نہیں تھی بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں، اپنے غصے پر قابو پا لیں، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں اور اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہماری زندگی میں ایسی برکت آئے گی جس کی ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ابھی ایک بہت بڑی بات باقی ہے۔ آخر ایک مومن اپنی زندگی ایسی کیسے بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے؟ کون سے اعمال انسان کے درجات بلند کرتے ہیں، اور وہ کون سی دعا ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے؟ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ یاد رکھیے، جس دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے اس دل کو دنیا کی کوئی پریشانی پوری طرح توڑ نہیں سکتی۔ آزمائشیں ضرور آئیں گی، مگر مومن ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ناظرین، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ بہت سے لوگ نماز اور روزے کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن ان کی زبان لوگوں کے دل دکھاتی رہتی ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، طعنے اور بد زبانی ایسی برائیاں ہیں جو نیکیوں کو بھی کم کر دیتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ خیر کی بات نکلے۔ اگر کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکے تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
ان کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑیے۔ اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، صدقہ کیجیے اور ایسے نیک اعمال کیجیے جن کا ثواب انہیں پہنچ سکے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سب کو ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد اور نہ ہی شہرت۔ وہاں صرف وہی کام آئے گا جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ اس لیے آج ہی اپنے دل سے غصے، حسد، تکبر اور دنیا کی بے پناہ محبت کو نکال دیجیے۔ اپنے دل کو ذکر الہی سے آباد کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، استغفار کو اپنا معمول بنائیے اور ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ مسکرا کر کسی کا دل خوش کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ جب تک سانس ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، اپنے والدین کے حقوق ادا کریں گے، حلال رزق کمائیں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ نصیحت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور احباب تک ضرور پہنچائیے تاکہ یہ نیک بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے۔ کامنٹ باکس میں سبحان اللہ یا استغفر اللہ ضرور لکھیے اور اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی درخواست کیجیے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔